ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 13-19 प्रकृतिं पुरुषं चैव फ्रॉम हियर तः 1323 सर्वथा वर्तमानोऽपि प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् विकारांच गुणांचैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिः उच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुः उच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् पुरुषः प्रकृतिस्था हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु कारणं गुणसङ्गः अस्य सत् असत् योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः उपद्रष्टा अनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः पुरुषः परः परमात्मा इति चापि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह यः एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते सर्वथा वर्तमानः अपि न सः भूयः अभिजायते। वाक्यांशः विश्लेषण। I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयः परमपदीयः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः प्रकृतिं पुरुषं च एव उभौ अनादि अपि विद्धि विकारांच गुणांच प्रकृतिसंभवान् एव विद्धि प्रकृतिः कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः उच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुः उच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थः प्रकृतिजान् गुणान् हि भुङ्क्ते गुणसङ्गः अस्य सदसद्योनिजन्मसु कारणम् महेश्वरः उपद्रष्टा अनुमन्ता भर्ता भोक्ता च परः पुरुषः अस्मिन् देहे परमात्मा इति चापि उक्तः यः पुरुषं प्रकृतिं गुणैः एवं च सहि वेत्ति सः वर्तमानः सर्वथापि भूयः न अभिजायते। अन्वयशः शब्दाभ्यासः प्रकृतिं पुरुषं चैव उभौ अपि अनादि विद्धि प्रकृतिं प्रकृति नेचर स्त्रीलिंगं द्वितीया एकवचन प्रकृतिः द नेचुरल कंडीशन और स्टेट ऑफ एनीथिंग nature, natural form, opposite of Prakriti. This is interesting. Which is the change or effect, modification. So different quotations in different contexts. Regain one conscious. Atosmi Prakritim Gata. We will discuss this in the Swadhyaya. There is some good point to be discussed about this Prakriti. Purusham, Purusha, Pullingam, Dvitiya Ekvachan, Purushaha, Puri, Dehe, Shete, She, De, Purusho, Pur, Agragamane, Kushan, Unadi, a male being, man, Arthata Purusho Nari, Ya Nari, Sarthata Puman. Man, mankind. Actually, in Sankhya philosophy, the soul, opposite of Prakriti, according to the Sankhyas, it is neither a production nor productive. Actually, this concept opposite is not really correct. Because as is said here, both are Prakriti and Purusha, both are without beginning. So, Prakriti emanates
along with Purusha. So integral, it is in a way an accompanying entity accompanying the Purusha. So considering Purusha, Prakriti, or Purusha, the opposite of Prakriti, is really not the correct mention, even according to what has been thought in the Sankhya philosophy. Okay, in general, the soul, the original source of the universe, that is okay. Described in this Purusha Sukta. Sahasrashirshah Purusha, Sahasraksha, Sahasrapa. Anyway, I have put it down as has been mentioned in the update dictionary. But understanding of one can differ. Cha avyayam and eva avyayam only, ubhau, ubha, both, sarvanama, pullingam, dvitiya, dviyocana, api avyayam also, anadi, anadi, visheshana, atra pullingam, dvitiya, dviyocana, na adi he yasya tat anadi, nai bahuvi, having no beginning, vidhi, vidhatohu, loti, madhyama purusha, ekvachana, with vidam, jnane, to understand, to learn, to know, etc. Adadi, द्वितीय गणी हा परस्मैपदी सकर्मकः सेट विकारांच गुणांच एव प्रकृति संभवान विद्ये विकारान विकार मॉडिफिकेशन डिस्टॉर्शन पुल्लिंगम द्वितीय बहुवचन गुणान गुण पुल्लिंगम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी द्वितीय बहुवचन प्रकृति संभवान प्रकृति संभव विशेषण अत्र पुल्लिंगम द्वितीय बहुवचन प्रकृत्याः संभवः येषां ते प्रकृति संभवाः संभवः सम प्लस भू प्लस अप हेतु उत्पत्ति जेनेसिस प्रकृति कार्यकारण कर्तृत्वे हेतु उच्यते कार्यकारण कर्तृत्वे कार्यकारण कर्तृत्व नपुंसकलिंगम सप्तमी एकवचनं कार्यं च कारणं च कर्तृत्वं च एतेषां समाहारः कार्यकारणकर्तृत्वं समाहारद्वन्द्वः कार्यं कार्य what ought to be done or what may be done potential may be done through कर्मणि न्यत् वो कार्य कारणं through niche lut cause reason a cause that is that which is invariably antecedent to some product according to Nyaya philosophy and is not otherwise constituted or according to Mill philosopher the antecedent or concurrence of antecedents on which the effect is invariably and unconditionally consequent. According to the Nayayikas, it is of three kinds. That is interesting. Karanam is of three kinds. Samavai, intimate or inherent, as threads in the case of cloth. Threads are the cause for cloth to happen. Asamavai, non-intimate or non-inherent, as the conjunction of the threads in the case of a cloth. Nimitta, instrumental, as the weaver's loom. Nimitta, instrumental, that is an interesting translation of nimitta. Kartrutvam, kartrutvam, klive, karturbhavaha, kartru plus bhave, tvam, kartrudharmaha. Hetu, pullingam prathama ekvachana. He, tun, purpose. उच्यते वच धातोः कर्मणि लटि प्रथम पुरुषः एकवचनं वच वचन परिभाषणे टू स्पीक टू टेल टू टॉक अदादि द्वितीय गणी यहाँ परस्मैपदी द्विकर्मकः अनिट् पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुः उच्यते सुख दुःखानां सुख दुःख नपुंसकलिंगं षष्ठी बहुवचनं सुखानि च दुःखानि च सुख दुःखानि इतरेतर द्वन्द्वः सुखानि सुख हैप्पीनेस प्लेजर नपुंसकलिंगम
प्रथमा बहुवचनम. दुःखानि दुःख सॉरो ग्रीफ नपुंसकलिंगम प्रथमा बहुवचनम. भोक्तृत्वे भोक्तृत्व नपुंसकलिंगम सप्तमी एकवचनम. भोक्तृत्वम being a possessor, enjoyment, possession, perception, भोक्तृत्व. The faculty of enjoyment, bhoktrutva, not as exactly enjoyment, the faculty of enjoyment. प्रकृतिस्थः पुरुषः प्रकृतिजान् गुणान् भुङ्क्ते. प्रकृतिस्थः प्रकृतिस्थ विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं. प्रकृत्यां स्थितः प्रकृतिस्थः सप्तमी तत्पुरुषः. सप्तमी अन्वितः उपपत् तत्पुरुषः. स्थ is stands for sthita, a word derived from stha. प्रकृतिजान् प्रकृतिज विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया बहुवचनं. प्रकृत्यां जायन्ते इति प्रकृतिजाः. See, j is the upapat for jayante. So this is upapat tatpurusha. Similarly, prakrtisah upapat. Gunan guna pullingam dvitiya bahuvachana. Gunaha a quality, good or bad. Suguna dirguna. Bhungte भुज धातो आत्मने लटि प्रथम पुरुषः एकवचनं. भुज भुजं पालनाव्यवहारयोः बुधादि सप्तमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः आदि. टू प्रोटेक्ट, टू प्रिजर्व, टू ईट, टू कंज्यूम हि अव्ययं सर्टन. अस्य गुणसंगः सदसद्योनिजन्मसु सत् असद्योनिजन्मसु कारणम्. अस्य इदं सर्वनाम. अत्र पुल्लिङ्गं षष्ठी एकवचनं. गुणसंगः गुणसंग पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं. गुणैः संगः गुणसंगः तृतीया तत्पुरुषः. गुणः गुण अच क्वालिटी गुड और बैड सुगुण दुर्गुण. संगः पुल्लिङ्गं संज संगे घै मेलनम. संगः संज भावे घै कमिंग टुगेदर जॉइनिंग मीटिंग यूनियन कॉन्फ्लुएंस. गुणसंगः association with qualities or merits, attachment to objects of sense or worldly pleasures. सदसद्योनि जन्मसु सदसद्योनि जन्मन् नपुंसकलिंगं सप्तमी बहुवचनं. सत्यः च असत्यः च योनयः सदसद्योनयः. सदसद्योनिषु जन्म सदसद्योनि जन्म. योनि masculine, feminine. Womb, uterus, vulva, the female organ of gender. Any place of birth, generating cause, spring, fountain. Swasu yonishu samya. An abode, a place, repository, seed, receptacle. I think place of genesis, generation, is a good interpretation. Karanam. कारण रीजन नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन. महेश्वरः उपद्रष्टा अनुमंता च भोक्ता भर्ता भोक्ता च. महेश्वरः महेश्वर पुल्लिंगं प्रथमा एकवचन. महान ईश्वरः इति महेश्वरः कर्मधारयः. उपद्रष्टा उपदृष् धातोः तृच् विशेषणम् उपद्रष्टृ. अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनं. उपदृश प्रथमगणीयः परस्मैपदी. टू सी, टू बिहोल्ड, लुक एट, परसीव. अनुमंता अनु प्लस मन धातोः तृच् विशेषणम् अनुमंतृ. अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनम्. अनुमन् चतुर्थगणीयः आत्मनेपदी. टू एग्री और कंसेंट, टू कंप्लाई विथ अप्रूव, सैंक्शन, ग्रांट, परमिट, अलाउ, be pleased, have recourse to. भर्ता भृ धातोः तृच् विशेषणं भर्तृ. अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनं. भ्रू भ्रूयि भरणे. टू नरिश, टू प्रोटेक्ट, टू फिल,
to maintain. Bhadi, Prathamganiya Ubhaypadi, Sakarmakaha Anit. Bhru, do phroi, Dharana Poshanayo. To bear, Dharan. To support, to nourish, to protect. Jihotyadi. Tritiganiya Ubhaypadi. Sakarmakaha Anit. So Bhru is both Prathamganiya Ubhaypadi and also Tritiganiya Ubhaypadi. भोक्ता भुज धातोः तृच विशेषणं भोक्तृ अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनं भुज भुजं पानाभ्यवहारयोः वृद्धादि सप्तमगणीयः परस्मिन् सकर्मकः आदि टू प्रोटेक्ट टू प्रिजर्व टू ईट टू कंज्यूम भोक्ता अस्मिन् देहे परः पुरुषः परमात्मा इति चापि उक्तः अस्मिन् इदं सर्वनाम अत्र पुल्लिंगं सप्तमी एकवचनं देहे देह बॉडी पुल्लिंगम सप्तमी एकवचनम परः पर सुप्रीम अनदर विशेषण अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम परमात्मा परमात्मन सुप्रीम सोल पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम इति अव्ययम लाइक दिस अपि अव्ययम उक्तः वच धातोः उक्त विशेषणम उक्त अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम वच वचन परिभाषणे अदादि द्वितीयगणीयः परस्मैपदी टू स्पीक टू टेल एटसेट्रा यह एवं पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह वेत्ति यह यत् सर्वनाम अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनम् एवं अव्ययम लाइक दिस सह अव्ययम विथ वेत्ति विथ धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनं विथ विदं ज्ञाने to understand, to learn, to know, etc. सर्वथा वर्तमानः अपि सः भूयः न अभिजायते सर्वथा अव्ययम् in all ways वर्तमानः वृद्ध धातोः शानच् विशेषणं वर्तमान अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनं वृत् वृतं वर्तने भादि प्रथमगणीयः आत्मनेपदी अकर्मकः सेट to be, to happen, to be present. Saha tat sarvanama. Atra pullingam prathama ekvachanam. Bhuyah, bhuyas, visheshanam. Avyayam cha. Bhuyas, adjective. Bhuyasi, feminine. Atishayena, bahu, iyasun. More, numerous, greater, larger, more important. And then, indeclinable. Much, very much. Exceedingly, largely, more, again, furthermore, moreover. So here the more appropriate meaning seems to be again. No avyayam, no, not. Abhijayate. Abhijan dhatoho, lati, prathama purushaya ekvachanam. Abhijan, to be born, to, or for, to win, to acclaim, as one's birthright, to claim as one's birthright, abhijayate. Saha mahim abhijayate. See also under abhijata, okay. To be born or produce, arise, spring from, kamat krodho vijayate. To be born or produce again, anvayartha, overall meaning. Prakritim purushan chaiva ubhau api anadi vidhi. Know thou that nature, matter, and the spirit are both beginningless. And vikarancha gunancheva prakriti sambhavan vidhi. Know also that all modifications and alities are born of nature. Prakriti karyakaran kartutve hetu uchyate. In creating the process of cause and effect, the material cause is said to be the basis. And Purushaha Sukha Dukkhanam Bhuktutve Hetuhu Uchyate. In experiencing pleasure and pleasure, the soul is said to be the basis. Purushaha hi Prakritistaha Prakritijan Gunan Bhankte. When he manifests as a part of the nature, he experiences the alities born of nature. Asya Gunasangaha Sadasat Yoni Janmasu Tats Asat Yoni Janmasu Karanam. Association with the alities is the cause of its birth in good and evil bones.
महेश्वरः उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता च. He is the overseer, upadrashta, the approver, Hanumanta, Bharta, the sustainer, Bhokta, the experiencer, the great Lord Maheshwara. And Asmin Dehe Paraha Purushaha Paramatma Iti Chapi Uktaha. He is also spoken of as the transcendental self, the supreme person in this body. Yaha evam Purusham Prakritim cha eva Gunaihi Saha Vedti. He who knows thus the person and the nature along with the realities, sarvatha vartamanaha api saha bhuyaha na abhijayate. He will not be born again in whatever way he may live. Chando Vishleshana. Prakritim Purushanchaivo Ashtakshani. Vrushanchai Etesham Matraha Eka Dve Dve. Vidyanadi Ubhavapi. Ashtakshani. Ubhava Etesham Matraha Eka Dve Eka. विकारांश गुणाश्चैव अष्टलक्षाणि गुणाश्चै एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे विद्धि प्रकृति संभवान् अष्टलक्षाणि तिसंभ एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् त्रयोदशाध्याये 19तमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः कार्यकारणकर्तृत्वे अष्टलक्षाणि न कर्तृत्वे एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते अष्टलक्षाणि तिरुच्य एतेषां मात्राः एका द्वे एका पुरुषः सुखदुःखानाम् अष्टलक्षाणि खदुःख एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते अष्टलक्षाणि तुरुच्य एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् त्रयोदशाध्याये 20 श्लोके अनुष्टुप् छन्दः पुरुष प्रकृतिस्थो हि अष्टलक्षाणि कृतिस्थो एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् अष्टलक्षाणि तिजान् गु एतेषां मात्राः एका द्वे एका कारणं गुणसङ्गोऽस्य अष्टलक्षाणि णसङ्गो एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे सद्यो निजन्मसु अष्टलक्षाणि निजन्म एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् त्रयोदशाध्याये 21तमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः उपद्रष्टानुमन्ता च अष्टलक्षाणि नुमन्ता एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे भर्ता भोक्ता महेश्वरः अष्टलक्षाणि महेश्व एतेषां मात्राः एका द्वे एका परमात्मेति चाप्युक्तो अष्टलक्षाणि तिचाप्युक्तो एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे देहेऽस्मिन् पुरुषः परः अष्टलक्षाणि ऋषभ एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् त्रयोदशाध्याये 22तमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः ये एवं वेत्ति पुरुषम् अष्टलक्षाणि तिपुरु एतेषां मात्राः एका 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 विशुडे मीन् एका द्वे द्वे प्रकृतिं च गुणैः सह अष्टलक्षाणि गुणैः सह एतेषां मात्राः एका द्वे एका सर्वथा वर्तमानोऽपि अष्टलक्षाणि वर्तमानो एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे न स भूयोऽभिजायते अष्टलक्षाणि भिजाय एतेषां मात्राः एका द्वे एका प्रथमे पादे अपवादः अन्यथा अस्मिन् त्रयोदशाध्याये 23तमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्यायः नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी हैविंग डेलिनेटेड अपॉन क्षेत्रम ज्ञानम एंड ज्ञेयम in श्लोकाः 13-4 to 13-17. Here the delineation is about Prakriti and Purusha. Both are mentioned to be beginningless. Actually, are the two different? In 7-4, Ashtadha Bhinna Apara Prakriti was detailed, and in 7.5, Jiva Bhutam Para Prakriti and in 7-5 Jiva Bhutam Para Prakriti. Both were mentioned as main.
Since he Purusha is Anadi, his Prakriti is also Anadi. What is to be noted is Vikarancha Gunancha eva Prakriti Sambhavan Vitti. Know also that all modifications and alities are born of nature. This means that Purusha is Nirguna, Nirvikara, devoid of all modifications and alities, Avyaya. In his Bhashyam on Mundakopanishad 116, Srimad Shankaracharya explains his Avyayatvam threefold. There is no Swangapapchaya, no diminution of limbs because he has no limbs. He is Sarvendriya Vivarjita, as has been mentioned in 13.14. There is no Koshapachaya, no diminution of treasure. A tree loses its fruits, which fall off when ripe. So that is Swangapachaya or Koshapachaya. The fruits are the kosha, treasure of the tree, and it loses that treasure. There is no Gunadvarakaha Vyaya, decay in respect of attributes, because he is Nirguna. He has no attributes and is itself all. So because he is itself all, if the attributes of one thing is lost, another thing is there. So he does not lose. So no Gunadvarakaha Vyaya. So Vyaya, he has neither Swangapachaya, no Koshapachaya, no Gunadvaraka Vyaya. That is what actual Avyayatvam. He is Avyayaha. Nirvikaraha, Nirguna, devoid of all modifications and alities. The line Bharta Bhokta Maheshwara brings to mind a prayer I came across and just memorized it. To say it at the beginning of eating anything, at the beginning of any meal. Harir Data, Harir Bhokta, Harirannam Prajapati, Harir Viprashariretu, Bhunte Bhojayate Hari. Hari is the provider, Data. Hari is the consumer, Bhokta. Hari is the food. Hari is the creator. Hari is all knowing, Vipraha. In the body, Hari is the sustainer. Shariretu Bhunte Bhojayate Hari. I like the mention, Purusha Prakritistaha Prakrityan Gunan Bhumte. When he manifests as a part of the nature, he experiences the alities born of nature. This mention, Prakritistaha Purusha, brings to mind contentions in occult sciences that every special entity has presiding there a Vastu Purusha. A Vastu Purusha is a Prakritistaha Purusha only, right? And Prakrityan Gunan Bhumte. The special entity of a crematorium has so much negative potential there. At the other extreme of this is the place Gondole, where since years, every day, hundreds of devotees get free lunch. Donations keep flowing in, and from that is made the prasadam. That is evidence of an unimaginable amount of positive energy, positive potential. The basic premise of Prakriti Saha Purushaha of Vastu Devata, Vastu Palaha, the tutelary deity of a house, seems to be scientifically valid. Basically, Krishna is not to be taken or understood as Krishna. He is to be understood by the Krishna Tattvam, the Nirgunaha, Avyayaha Purusha, what he basically is. One who so understands, Saha Bhuyaha na Abhijayate, will not be born again, will be free of the cycle of birth and death, will attain Mukti, emancipation. The text can be downloaded from my blog post, to which links will be given below. Okay, Shubhamastu.